الفاتحة بنية أن الله تعالى يفرج كروبنا ويشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا حاجات الدنيا والآخرة ويجيب جميع دعائنا دنيويا وأخرويا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أرواح آله الطيبين وأصحابه الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حضرة أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حضرة أرواح جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين حضرة أرواح جميع الشهداء والملائكة المقربين ثم إلى حضرة أرواح أهل المعلاه وأهل البقيع وأهل البدر وأهل الأحد وأهل الشبيكة بسم الله حضرة السيد الإمام محمد بن علوي المالك الحسني حضرة الشيخ حضرة أرواح غيرهم من أرواح أولياء الله الصالحين ولا يدرون دفن في هذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المؤلف الإمام السيد الحبيب محمد بن علوي المالك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين قاعدة في مطلقه ومقيده قاعدة بانكستون قاعدة في مطلقه إذن مطلق القرآن kelantor mutlak itu maksudnya kelantor wa muqayyadihi ban sekayitin Quran al mutlaq bana mutlaq itu ad-dallu 'ala al-mahiyati bila qaidin saya maksud mutlaq gitu pan ke atau tu atas hakikat kalaban tak qayyid artinya tanpa qayyid dekat ibadah apa namanya contoh ibadah gitu Nabi mutlak ni tak gampang secara umum mutlak Nabi muqayyad ni ke khusus pada ban khusus pada ban am sareng khos wa huwa ma'al muqayyad anikah disebut jadi enggak ada mutlak asal ta muqayyad kal ami ma'al khos akati si am asal ta khos umum ban tanto. Jadi Nabi mutlak itu akati umum, Nabi muqayyad itu akati tanto setanto khos. Qala al-ulama ada Abu Basra ulama rahimahumullahu taala mata wujida dalilun ala taqyidil mutlaq suyira ilaihi wa illa fala bal yabqal mutlaqu ala itlaqihi wal muqayyid ala taqyidihi lianna Allah Ta'ala khatabana bilughatil arabi bila bangki pendapat dalil atas ikayit nasi mutlaq suyira ilaihi epatatia panapa taqyid killa ilaihi dak mutlaq wa illa fala bila mempuntan iki maka bahuntan bal yabqal mutlaqu ala itlaqihi bali langkung panapa se mutlaq atas keitlaqanna wal muqayyad ala taqyidihi ban se qayyidin atas napa nyaman atas taqyidna di anna Allah taala karena sangkun Allah taala khatabana bil lughatil arab paneka akhitab dak kaul saja artinya adhabu khitab gitu makon atau adhabu ngadepin dak kaul saja akhitab bil lughatil arab kalaban bahasa Arab
Wadhabitu tining semelangkerin maksud dhabit kan anna Allah Ta'ala saungkun Allah Subhanahu wa taala wadhabitu tining pelangkerna saungkun Allah Subhanahu wa taala idza hakama fi syai'in bi sifatin bila ngokomen di dalam situng-situng kalaban sifat atau syartin atau bersyarat thumma warada hukmun akhar mutlaqan nadhira maka kare-kare datang pada hukum selain semat mutlak akhir dan selantor akhir kalaban mutlak nadhir jadi makin beda hukum kalaban sifat pas beda hukum boleh debu maksudnya hakam kongkin apa yang hukum apa yang syariat ada kita makon na intin tapi pakonan gelak bersifat atau bersyarat ilm setung debu pas beda debu lain tanpa syarat tanpa sifat kati kenapa gitu hukum nadhir tinggal apa hukum gitu iki atau bersy ini contoh badi mana baba ni fa lam yakun lahu aslun maka lamun tada lahu ikan di hukum panapa asal yuruddu ilaihi se nolak panapa hukum heula ada asal illa dzalik atau yuraddu ilaihi se babali panapa ada asal illa dzalikal hukmul muqayyad kecuali panapa ka ada sehukum se taqyitin wajib taqyiduhu bihi wajib panapa ngayitin kalaban hukum gela jadi tak qayitin mana bi hukum kelak makin beda asal siapa beli maksudnya beda hukum sek kayitin lah kalau beda ya asal bahawa kita lah kalau beda hukum sek kayitin kalau ben sifat atau bersyarat maka hukum sebudian tebu selain sekal secara mutlak pada ben segelak sek syaratin kelak okey wa in kana lahu aslun yuraddu ilaihi atau yuraddu ilaihi ghairuhu lam yakun radduhu ila ahadihima bi awla min al-akhar maka lamun badalahu ikan dia hukum asal ikan dia hukum panapa asal se babeli panapa da asal ghairuhu panapa lain asal lam yakun radduhu ila ahadihima tada panapa babelina asal kelak dak salah situ ngase dua atau dak mutlak ban muqayyad bi awla min al-akhar pada kalaban lebih utama min al-akhar dari selain fal awal maka tining seda ada contoh ni kan mithlu istiratil adalati fi syuhud ala ar-raj'ah wal firaq wal wasiyah paneka upamana isyarat akina keadilan dalam persaksian atas raj'ah gitu abli pole atalak abli pole tapi syaratnya bani talak telok karena rojak gitu hukuma abli masa iddah seiddah nakla talak bani talak talak rojai iki talak telok tada rojanah kecuali kalaban alake boleh sebini iki mara alake ngala iddah pas baru biasa abli boleh ke asal nikah syarat ilm rojah juga ilm firaq talak atau wasiyah wal wasiyah ban wasiat ilm tabun Allah fi qoulihi ta'ala ilm tabun Allah wa ashhidu dhawai adlin minkum ban apa saksienna ban nyaksienna sampan saja dhawai adlin minkum anika persaksian ikan to saya andi keadilan minkum di sampan saja jadi mungkin senyata bahwa senyaksian kala orang adil itu pun Allah Ta'ala ilm masalah asyhidu dhawi adlin minkum nikah tapi kemudian itu baki ilm napa namanya tebu selain juga beda adil juga ilm tabun wa qalihi syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyati ithnani dhawi adlin minkum pada iki kutu adil senyaksian kutu orang adil bani orang tak adil maksudnya adil orang aibad orang napa nyaman bani orang fasik naudzubillah iki kutu adil orang kusbeku senyaksian ki
Benar orang tak jeng pejeng pasti persaksian. Nikah kayitin lah kan. Beda sifat kayitin selakal ilmu senyaksian gelak kutu atil. Waqad utila kau makan beda se elantoraki artinya tak ada lafaz atil nikah. Waqad utila kau syahadatu fil buyu'i wa ghairiha. Ban ongko elantoraki artinya tak ada lafaz atil. Cuma kan beda persaksian, beda pakonan persaksian. Cuma lafaz atil ni kata ada. Maksudnya makin panapa dalam tak ada lafaz atil persaksian selain kita pakun kutu atil. Maka biar ulama itu bagi kita pakun intina angkep napa nyamana tebu selebeda atil kesan nyokopin dak tebu selain satu dak atil. Engki. Jadi makin beda santri pakun kiai. Engki. Kalau ke pasar kena mele cukup, mele seumpama, mele pelapa, mele cukup ke pasar mele cukup. Pas itu tumpui pakon tak ada mele napan. Engki. Kalau ke pasar jong, pasaran setia, beringi obeng. Ni kenapa saya beli cukup, napa-napa? Ya pakun cukup intinya. Ni maksudnya. Jadi seadaan saya beda cukup, ya ke pasar jong. Mele cukup ni kan nyaman lah beda emokoyen ni kan faham ki ni kepelan langsung itu buat ki mele cukup pas kemudian makon pole pasaran pole makon pole ya ke pasar nak pasaran setia sumbang bi kiai pakon pole bi ibunya ni kenapa saya beli cukup pole ya pakun cukup karena seadaan pun lah makon cukup faham jadi bila makon pole mak tak ada bu cukup berarti saya bang nak pakun cukup pakun cukup. Senika juga Allah Taala Al-Quran gitu. Nika di antara pemahaman sebelum saya dah buat ini. Jadi takyid ben mutlak. Bila lek kayitin dak Allah Taala pun la beda lafaz atil, pas beda tebu lain tada atil lah pakun pakonan gelak orang senjaksen kutu atil. Sebeda tebu atil ni kek kocak makoyat, setada atil ni kenyaman mutlak ni gela intina. Faham ki? Ni kata bu intina bergelak ni kan ni kan ke maksud. Pemahaman dengan ni kamu. Okey. Qad utlika syahadatu fil buyu. Makin ilm perjualan ayat elan terakhir pada persaksian ilm perjualan orang ban lain. Ilm tu Allah Taala wa syahadu idza tabayatum anika. Benar persaksian sampai setuju ilm bila patang jual beli. Okey. Boleh. Fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa asyhadu alaihim anika. Nikah tak ada, artinya tak ada. Wasyhidu artinya tak ada adil ada. Tetapi senyaksian ni kemun masalah jual beli. Oh tabe napa semua lain jual beli. Saya tak ada lafaz adil napa senyaksian kutu adil juga. Ya kau tu pakun. Eki. Karena pon lebih dia ada kata napa? Eki. Pon lah kalau beda. Berarti adil ni ke intina ilmu persaksian sotojon nah syartun wal adil tahan syartun fil jami' ni ka. Tinin ka adil pada ka syarat ilmu sotojon. Adil kita syarat ilmu sotojon nah. Bila beda persaksian maka kutu adil. Bila nyaksian pak pana apa asaos maka orang gelak kutu orang adil, orang jujur, orang bagus. Benar orang bercuba, orang fasik tak jeng pejeng tak ning percaya ni. Okey, nyaksian apa asaos? Ya mun nyaksian kabar ya tak partai percaya, mun nyaksian pernikahan ben selain ya tak sah. Okey. Moro nyaksian nasab napa semua? Nyaksian perkawinan, nyaksian kita sah. Okey. Selakar syarat gelak kutu saksian, maka saksi gelak kutu adil mun tak adil maka tak sah persaksian. Kelakon tak sah. Okey. Menambil rajah ini kenapa hukumah? Ilmu masalah persaksian. Nak kenapa lah kalau wajib? Kenapa lah kalau seumpama talak cukan nikah wajib? Wasiat sini cukan. Nikah ulama ada mazhab Syafi'i pun tak wajib. Namun nikah kalau berjalan lebih utama nikah. Okey. Artinya pakonan sunat ilmu mazhab Syafi'i ilmu masalah talak atau mungkin apa namanya raja'ah. Engkau beli boleh ketang bini. Nikah mun bisa nyari persaksian supaya orang gelak tak sudzon. Okey. Jadi nyari persaksian bahwa abang gelak beli boleh ke bini nah. Wa kadzalika mashturatu fi kafaratil qatl min raqabatil mu'minah.
sebenarnya kecukan tining bareng ban pada sebenarnya kecukan tining bareng syek serat aki mana bareng dalam kafaratu maten dari namanya mana raqabah al mukminah dia arti ke aki se mukmin berarti aki budak se mukmin budak se mukmin iki jadi beda sebagian ilmu arti ke aki budak gitu ilmu kafaratul yamin, kafaratul qatl, kafaratul orang matiin tebu langsung ba Allah taala terang bahwa martika aki budak kutu budak se mukmin. Jadi maki budak mun budak kafir nek tak bisa kembali tebusan. Pas badai budi makan itlaq Allah taala tebu ilmu kafarat wa itlaquha fi kafaratil zihar wal yamin. Ban elan terakhir kafarat engki idlim kafarata zihar ban yamin ban sumpah. Ilm kafarata sumpah ban zihar ni kan apa? Zihar kinto mada aki keluarga bini de salah satu mahram. Maksudnya pada aki ban embu engki atau ban teretan. Napa maksudnya? Pada aki ilm keharamanna. Kita ni kan haram ngabindeng sepombu teretan mencegdi penakan kan? Haram istimta atau haram mak jima kalau ben pernikahan ben lain ada mahram kan tak kenging pas beda orang ngocak kalau ben ayakin naki atau ben apa ngocak gela ibadah akiban selatu mahram ilm keharamna kabin engki ilm keharamna kabin keharamna mak jima keharamna engki kaki pada ben embu sumberkan tengah jadi dihal kan muntut mustaq min adh-dhahr tengah cuma maki beni tengah penapa asaus pada akiban mahram bini kelak ni ka hukum zihar tanang pada bentang embuk kake maksudnya tanang kelak dalam keharamna ya kala neng senengan engki ya kala napa nyaman saya anggap apa tada syahwat ban hasrat engki tak mungkin mengkering sepo atau ke mahram orang ini kan makai cuma menyeting tanang apa yang ke engki pada ben nyeting ding reng beni mahram tak mungkin kan mun beniding mahram otomatis kalau ben sampean nekung tanang orang gelak lebih-lebih mun lembut pakuna syahwat mun ding mahram ki punten maglada remak saos engki lebih-lebih dengan sepo pada aki ben ding sepo engki aba gelak se haram dalam engki jadi ini ke maksudnya sebab zihar engki tak okay. Mun makin pada aki tanpa tanpa maksud ilm keharamna punten ken pada akhir pelala kala tanang pada bending embuk kan ni kini atau sumberkan ote atau lembu pada bentang embuk pada bentang teretan tak apa ni ke maksud mada aki maksudnya kalaban maksud ilm haram ki haram istimta kalaban engki kalaban ka akungah mahram nikah kata zihar makin mendaki sekod berna tak pernah. Jadi makin ilm kafarat isi Quran saya sebut ni kan mukminana tak ada. Cuma saya Allah Taala mamadeng ada bu kalau ben terang jelas saya ilm orang maten kafarat majar cinta kotu kalau ben budak saya mukmin. Ilm kafarat sumpah Allah Taala cuma makin raqabah dan ikan melolo cak semungkin. Tak ada mukminana. Panapa kau mukmin juga ya pada pakun engki artinya mukmin juga kita pada ban gelak saya intinya engki jadi mana bila ia mutlaq kaki pakun asifat muqayyad engki wal mutlaq al muqayyad fi wasfil raqabah artinya dalam saya terakhir gelak pada akati muqayyad dalam sifatnya raqabah artinya kutu pada mukmin wakadhalika taqidul aidi bahasa juga tining ngayitin panupan tanang biqaulihi kalaban tabun Allah ilal marafiq engki hamzah bujukum ilal marafiq jadi Allah Taala ilmu wudu atabu ilal marafiq mun tayammum wa talagu fi tayammum mun tayammum ini kay mutlaq aki ba Allah Taala tanang ngosap tanang ben mua dua engki jadi ilm ada ayat tayammum Allah Taala cuma adabu itlaq kalaban tanang tabun. Jadi makin pada kutu-kutu cengkol juga. Makanya mazhab Syafi'i pakun cengkol. Jadi intinya mutlaq itu hukum akal muqayyad.
Jadi maksudnya tanang sampai ke jengkol juga pada karena tayammum kan tidak wudu. Yang ulama selain banyak nafsiran ini ke lain. Mana sampai kan bergelangan cukup mun tayammum cepon. Karena Allah Taala ada bu ada marofik, saat ada bu marofik sampai ke jengkol ilmu babu wudu tayammum punten. Lah, wudu kan tayammum kan tidak wudu. Wudu tayammum oke kan tidak wudu, tapi ini kan hukum lain. Jadi biar ulama sini kan maksud ulama saya ada buaki bahwa cukup kan kena pergelangan tanang ni kan mun tayammum nabi tayammum ni tayammum wa taqyidu ihatatil amal bil riddati wa taqyidu itlaq taqyidil alaman wa taqyid ihbatul amal bil riddati bil maut ala al kufri bani kaitanna mekekir amal kelakuan ikayitin kekir amal kelakuan biriddati sebab murtad naudzubillah bil maut kalaban mati ala kufri atas kafir ya qaulihi lim tibna Allah taala jadi kafir orang murtad ni kan naudzubillah cepon keker amal kelakuan bagus naudzubillah mulai ala kodik sampai murtad kaya setuju amal keker napa sekeker nikah bila sampai mati pas terus kafir. Mun beli boleh apa napa beli boleh? Nikah engki. Nikah jadi pembahasan ni kita. Engki. Jadi maksudnya orang murtad sekeker kelakuannya bila langsung paham mati juga sampai kafir tak beli boleh. Ya mun beli boleh ke Islam? Engki. Nikah ilmu Allah Taala, "Wa may yartadid minkum an dini faymut wa kafirun." Wa kafirun. Orang yang sak beli di sampan saja tidak agama artinya murtad fayamut maka pas mati kafirun orang yang kelak kafir jadi ini kasih yang ki wa tilaka fi qoulihi ta'ala ilm bani ilan taraki ilm tubna Allah ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita amalu yang ki si kafir kelebihan iman maka kekar kelakuan jadi intinya makin mati atau benapanya mana tak mati bila murtad pakun kekar kelakuan bagus engki bakun kekar naudzubillah elang kelakuan bagus muka raksa serang Allah Islam iman kulaban sampai mati sampai enggak mati kalaban kebadan husnul khatimah amin Allahumma amin wa yataqyidu tahrimid dami bil masfuh fil an'am wa tilaka fi ma'adaha pa intina ni kapon intina setelah jenazah kayitin nikah mun beda mutlak nikah masuk je kayit engki madhab Syafi'i hamal al mutlaq al muqayyad fil jami' nikah madhab Syafi'i nikah mi kolaki dak mutlak atas muqayyad ilmu setuhujana ini ke intina pun cepon intina nikah pun madhab Syafi'i kuleban sampean bila beda mutlak nikah masuk ke muqayyad engki masuk muqayyad jadi jangan cak gampang hilak kasepon ke pasar jong. Pokok kaya kutu ke pasar ya, pen pasaran beli cuko nak ya beli cuko. Pah makon boleh ya ke pasar kan. Maka tak makon beli cuko, pakun saya kutu beli cuko. Karena lebih biasa nih kak. Artinya lah, jadi ilmu biasa dah ada ikayitin di budina ilmu talak kaki, le pakun cuko kutu saya beli. Jadi kepang tak budak bu kiai meli apa sih meli tapai itu. Salah nih kepang boleh ke kiai. Jadi bila lain pakon lebih biasa ni kalau jadi iba oba dan ni ke maksudnya faham? Okey. Sepenting cukup sekalian debu ni. Perintahnya cukup sekalian saya terang. Duka kalian nak mari tak terang nak kutu pada bangsa asal, pada akhir bangsa asal. Ini ke intina. Faham? Okey dan ni ke maksudnya. Kemudian ulama man la yahmiluh. Sebagian ulama ada bu tak mikul laki dak mutlak kelak atas muqayyad. Wa yujwizu ataqal kafir fi kafr adh-dhahar wal yamin. Mana bersada bu mulyaki yujwiz ben abendangaki sebagian ulama gitu. Da itaqal kafir da amar kaki reng kafir dalam kafarat zihar ban sompa. Jadi sebagian ulama pas tak napa tak madaki. Jadi bila kalau debu ni kalau seumpama bersih muqayyad maka beda si mutlak maka dia si mutlak jadi lain lah konin bila muqayyad ya muqayyad mutlak artinya en lain je pun engki madhab Syafi'i pun tan mutlak pada ben muqayyad engki
Wa yaktafi fi tayammum bil masilal qu'ain ni kah? Bersa ngalak cokop dalam tayammum kelak kalaban wasab dak sampai dak kuk ni kah? Kuk ni pun tak lain. Okey. Al-muhim apa kelengan ni kah? Cokop. Okey. Menukuk ni kan boleh juga nama anak apa? Cengkol boleh kuk ni ke siku. Siku ni kan cengkol kan? Okey. Okey. Al-muhim ni ke sebagian apa mana tak madaaki di dalam muqayyad sareng mutlaq. Wa yaqulu nadza tahbitul amal bimujarradiha. Okey. Bana tebu sang kunna murtad kelak pandang mengekar dia kelakuan sebab melolona murtad. Tak usah sampai mati kun murtad berdesak debu nikah keker kelakuan. Berdesak debu bila kepatih, bila murtad pas sampai mati baru aja keker kelakuan. Okey. Wa tsani mithlu taqdi sawm bitatabu bi kafratil qatil wa dhihar wa taqiduhu bitafriq fi sawm tamattu wa tilqa kafaratul yamin wa qada'i ramadan fa yabqa ala tilaqihi min jawazihi mufarraqan wa mutataba'an. Okey. Jadi nomor 2 paneka apa maneka yatina pasah bitatabu kalaban tatabu itu maksudnya apung sampung. Okey. Tatabu ni tak boleh buang-buang, tak boleh sampai sampung. Fi kafaratil qatil wa dhihar dalam kafarat matain ban dhihar wa taqidihi ban kayatina pasah bitafriq kalaban isa fi sawmi tamattu ilm pasah tamattu orang yang tamattu ni maksud haji tamattu. Okey. Haji tamattu gitu. Haji orang mangkin ni kah bila masuk ke Mekah bulan Syawal. Okey. Nikah bila umrah ka ada bulan haji pas haji tahun kaya cukan maka nikah haji tamattu. Okey. Sebanyak ki mun orang anu ni kah haji resmi ni kah haji UNH ni kah pasti tamattu ni. Kecuali datang di mudi mungkin bisa ifrad mungkin. Okey. Bisa mun orang dua reh korjeng aja bisa nengenengi Mekah ihraman langsung haji tak umrah sekali langsung dua bang langsung haji. Ini berarti haji ifrad. Haji mazhab Syafi'i sebenarnya yang bagus ni kan kala untuk ifrad ni kan. Okey. Beda haji qiran ni kan mabheureng antara umrah dan haji ni kan sebagus mazhab Abu Hanifah. Mun sebanyak ni kan mun orang hajian ni kan pakun tamattu. Okey. Karena pada bang langsung umrah benda bang kelak bulan haji. Ni kadang hajian UNH plus satunya ni. Ni kan sebanyak pakun tamattu. Napa? Napanya mana istimewa tamattu ki kencaran lain juga. Karena ki sedekah boleh kalau bermajaddam ni kan. Okey. Kalau bermajaddam ni kan maksud sedekah. Sedekah kareng tanah haram ya. Asal bab haji ni kah mun orang tak teman depak ni kah cengeng. Okey. Nah, tak teman rasain kan pada ben maaf apa. Pada ben orang bab nikah bab orang kabinan. Okey. Berem berasa. Apa menghayal. Muka-muka pasti tak hajat saja daripada Mekah Madinah. Amin Allahumma. Kalau bentak kempang tak hajat selamat. Cuma mungkin di kampung lah. Muka-muka berniat tante sejak akhir zaman. Engki. Mun akhir zaman ni kalau tante nak kiamat haji ni kata ada. Cuma alhamdulillah makin beni tak ada. Kan sementara di napanya mana engki. Sementara apa tak ada. Apa tak ada. Di markana beda penyakit ni musibah. Wallahu a'lam. Muka-muka ibadah boleh kalau ben sempurna biasa ben lebih gampang dari sebelumnya insyaallah. Niat pakada, niat pakada. Engkau terus haji. Engki. Tak ada pak engki, sepenting amdi niat abak terus. Insyaallah bakun oleh kencaran di Allah Subhanahu
wa taala. Mun tak niat sekali. Engki, tadi bang terus sekali. Ini kesebahaya. Itu orang nodi ni ke ilmu kebagusan usahakan selalu aniat, selalu pengetero pekada. Engki, terus desah. Jadi mun tak terus sekali, tadi terus kebagusan sekali, maka engki korang kenceran sik oleh kuleban sampean. Jadi paling punten lepas terro, maka lepas burung ia pakun oleh kencer, insyaallah mun kebagusan. Engki. Engkau turun ke pengajian deki. Kun terro ni ke Allah Taala catat bagus. Kenceran. Pas burung ocen atau besake pakun kenceran tembus, insyaallah pakun terima bi Allah. Pakun catat bagus. Jadi makin kuleban sampean su memakai paling cek tak andi. Secara akal kau tak ada pak ke Mekah cek berempong ko sobu. Lepas jual sampai 2 seumpama. Ni cek repot. Mun Allah Taala mesti ada barang melarang. Gampang saja. Amin Allahumma. Amin. Peniat pun pekada. Niat terus. Seumpama sampai mati, seumpama tak haji, tak ada bak ke Mekah Madinah, insyaallah pakun oleh kenceran dengan haji bener dengan umrah. Insyaallah sebab berokana ni niat saya bagus. Bila dikentok kanjeng Nabi ada bu ilmu setengah hadis niyatul mukmin khairun min amalih. Niat yang mukmin lebih bagus daripada ngelakon. Engki. Karena kuna niat kenceran masuk oleh Quran niat entar ongku lagi pas beda uzur pah burung. Beni pah niat melon logen. Kok di anu kah pian-pian sing lak niat tok kuna di pangatero. Beni Allah Taala Maha lebih oning ni saya ngajak ke main-mainan. Engki. Paham? Jadi apa engki. Jadi ilmu pasan orang tabattu ni kan pesa tak usah popolo tak usah aurat torot pasan ni kan jadi telu are Mekah deki usah banti ni darajatum je pun petong are bila epok copo ni kan muntada ni ke majar dam embek majarnya beli embek ni kan وكفر وأطلق كفرت اليمين وقضاء رمضان فيبقى على تلاقيه من جوازه مفرقا ومتتابعا والله سبحانه وتعالى